نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ ولما اور جب، واؤمین اور لما جب کے لیے پہلے آپ نے کون سے الفاظ پڑھے؟ اذا، اذ، اور کلما بھی تھا کہ جب کبھی، تو یہاں آ گیا ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس۔ جا کا مطلب کل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اردو میں جس کو ہم آ کہتے ہیں عربی میں اسے جا کہتے ہیں، اسی سے یاد رکھنا۔ جا مطلب آنا، آیا، آئی۔ جاءہم آئی ان کے پاس۔ ہم کیا ہے؟ ان کا، دیر، ہو کی جمع، ہو، ہما، ہم۔ جاءہم آئی ان کے پاس کیا؟ کتابن، کوئی کتاب۔ اب یہاں پہ کوئی نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کا مطلب کوئی کتاب بھی کر سکتے ہیں، ایک کتاب بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے پتا چلا کہ یہ کوئی کتاب اس کا ترجمہ کرنا ہے؟ یہ بات میں نے کل بتائی تھی، تنوین سے۔ تنوین کیا بتاتی ہے؟ کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ کوئی بھی اسم ہم پہچانتے ہیں تنوین کے ذریعے کہ وہ نکرہ ہے، اور اگر ال لگا ہے شروع میں تو وہ معرفہ ہے۔ ذالک الکتاب، شروع میں پڑھا تھا ہم نے سورہ بقرہ کے۔ یہ کتاب، الکتاب جب کہا تو وہ کوئی خاص کتاب ہو گئی، جب کتاب بن ہے تو وہ کوئی بھی کتاب، کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ ولما اور جب آئی ان کے پاس کتابن، ایک کتاب۔ یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا، مطلب ایک کتاب آئے گا۔ کون سی کتاب؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ من سے، اندہ نزدیک، اللہ اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والی، صدقہ یصدق تصدیقن، صدقہ اس نے تصدیق کی، یصدق وہ تصدیق کرتا ہے، تصدیقن، صدقہ یصدق تصدیقن، تصدیقن اس کا مصدر ہے، تصدیق کرنا، اس کو سچا بتانا، اس کی سچائی کو تسلیم کروانا۔ مصدقن تصدیق کرنے والی، سچا ثابت کرنے والی، لما واسطے اس کے جو۔ لام زیر لی کہاں پڑھا تھا؟ بہت دفعہ پڑھا۔ سب سے پہلے کہاں پڑھا؟ الحمدللہ، للہ، لام اللہ کے ساتھ جب لگا تو کیا مطلب بن گیا؟ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے، للمومنین مومنوں کے لیے، لما اس کے لیے جو، اس کی جو، اس کے لیے جو، تصدیق کرنے والی لما اس کے لیے جو، یا اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے۔ مع مین ساتھ، مع ساتھ، پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے پڑھا۔ ہم ان کے، ہم تو ہر آیت میں ایک دو دفعہ آ ہی جاتا ہے۔
माअहुम जो उनके पास है, वकानू और थे, ऊ साउंड जो है वो जमा के लिए है, वाव मीन और, काना यकूनू से ये लफ्ज है, वकानू और थे वो, मिन कबलू इससे पहले, मिन से कबल, कबल पहले ही होता है, मिन कबलू इससे पहले, यस्तफ्तिहूना फतह की दुआएं करते, फाताहा, फतहुन क्या होता है, ऐसा फैसला जो हक व बातिल में फर्क कर दे, फैसला, फतह खोलने को भी कहते हैं ना, फतहुल बाब दरवाजा खोलना, तो फतह हक व बातिल में फर्क कर देने वाला फैसला, फतह फैसले को भी कहते हैं, फतहुन करीब, करीबी फतह, कामयाबी, यामीन वो, इस्तफ्ता क्या होता है, फतह की दुआ करना, वो फतह की दुआएं करते थे, ऊना साउंड जमा के लिए, यस्तफ्तिहूना वो फतह मांगते थे, वो फतह की दुआएं करते थे। अच्छा ये बताएंगे या की बजाय अगर ता होता तो मतलब क्या होना था इसका, या की बजाय अगर ता होता तो होना था तुम फतह की दुआएं मांगते थे, तस्तफ्तिहूना तुम फतह की दुआएं मांगते थे या तुम फतह मांगते थे। या जो है उसका मतलब है वो, बहुत दफा मैंने पहले भी बताया, फिर जहन में रखें, या वो के लिए, ता तुम के लिए, अलिफ मैं के लिए और नून हम के लिए। ठीक है, अगर शुरू में नून लग जाए तो हम, या लग जाए तो वो, ता लग जाए तो तुम, अलिफ लग जाए तो मैं, तो ये चारों हरूफ मिलके एक अतैन लफ्ज लिख लें। पहले भी मैंने लिखवाया अलिफ ता या नून, ये मुजारे के शुरू में इस अतैन में से जो भी लगेगा तो मतलब बदल जाएगा। अलिफ लग गया तो मैं, नून लग गया तो हम, या लग गया तो वो, ता लग गया तो तुम। यस्तफ्तिहूना वो फतह मांगते थे, अलल्लज़ीना उन लोगों पर। अब ये एक और रूल है जो मैंने आपको बताया था, अब यहाँ मैं आपसे पूछूंगी नहीं, सिर्फ आपको सोचने पे मजबूर करती हूँ। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ उसका मतलब होता है कि आप याद कर लें कि क्या था वो असूल। किसी भी फेल के बाद अगर अला आ जाए तो उसका मानी क्या हो जाता है, उलट हो जाता है। यानी फतह तो होता है फतह मांगना, कामयाबी मांगना, लेकिन जब यस्तफ्तिहूना के बाद अला आ जाए तो आ जाएगा कि वो उनके खिलाफ फतह मांग रहे थे, मानी उल्टा हो जाएगा। ये नहीं कि उनके लिए कामयाबी मांग रहे थे, उनके खिलाफ मांग रहे थे। यस्तफ्तिहूना अला, वो फतह मांग रहे थे अलल्लज़ीना उन लोगों के खिलाफ या उन लोगों पर, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया। कफरा यकफुरु कुफ्रुन, कफरा उसने कुफ्र किया, यकफुरु वो कुफ्र करता है, कुफ्रुन मस्दर है इससे कुफ्र करना। कफरू उन्होंने, जिन्होंने कुफ्र किया, उनके खिलाफ फतह की दुआएं कर रहे थे। फलम्मा फिर जब, वही लम्मा जब के लिए, फामीन पास या तो या फिर, फलम्मा तो जब, जाअहुम दोबारा आ गया, जा आ गया, हम उनके पास। कितने लफ्ज रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, बस याद एक ही दफा कर लें तो फिर दोबारा वो लफ्ज आता है, फौरन इंसान को समझ आ जाती है। जा आ गया, हम उनके पास, मा जो, आरफू उन्होंने पहचान लिया, आइन राफा आरिफ जो नाम भी होता है पहचानने वाला, उर्फ उस नाम को कहते हैं जो आपकी पहचान बन जाता है। इरफान भी इसी से है, अल्लाह का इरफान, मार्फत का लफ्ज भी इसी से है, अल्लाह की पहचान हासिल करना। तो एक ही रूट से बेशुमार लफ्ज बनते हैं, ये रूट जो है वो ऐन वा फा है।
فلما جاءہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس، ما عرفو، جو پہچان لیا انہوں نے، یہ فعل ماضی ہے نا، عرفا عرفا عرفو، عرفا اس ایک نے پہچانا، عرفا ان دو نے پہچانا، عرفو ان سب نے پہچان لیا۔ او ساؤنڈ جو ہے وہ جمع کے لیے، بلو سے دیکھیں او ساؤنڈ لکھی ہوئی ہے اور نیچے سب نے، مطلب یہ کہ او ساؤنڈ بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور ما کا مطلب ہے جو یا جسے، ما عرفو جسے انہوں نے پہچان لیا، کفرو بھی، کفرو انہوں نے کفر کیا، پیچھے بھی پڑھا ہے ہم نے، کفرا کفرا کفرو ان سب نے کفر کیا، انکار کیا، بھی ساتھ اس کے، کفرو بھی انکار کر دیا ساتھ اس کے یا کفر کیا ساتھ اس کے، فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ کی، دیکھنے سے مطلب سمجھ آ جاتا ہے، فامن پس لام عین نون، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا، فلعنت اللہ، تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین اوپر کافروں کے، کافر کون ہے یہاں پہ؟ یہود، یہودیوں سے کے بارے میں بات ہے، ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے جو، معہم ان کے پاس ہے، وَكَانُوا اور تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح کی دعا مانگتے یا فتح مانگتے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف، کفروا جو کافر ہیں، فلما پھر جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما عرفو جو پہچان لیا انہوں نے، کفروا بھی تو کفر کرنے لگے ساتھ اس کے، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین اوپر کافروں کے، یستفتحون کے ایک معنی ہوتے ہیں غلبہ اور نصرت کی دعا کرنا، یہ غلبے کی اور نصرت کی دعا کون کر رہا تھا؟ جب یہ یہود اور مشرکین کی آپس میں کوئی ان کی مخالفت تھی، ظاہر ہے یہود کے قبیلے تھے مدینہ میں رہتے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، تو یہ اس وقت مشرکین سے جب شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ وہ جو آخری نبی مبعوث ہونے ہیں انہیں جلدی مبعوث فرما دے تاکہ ان سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کر لیں، یعنی یہ جو استفتاح کرتے تھے، وہ دعا مانگتے تھے فتح کی، وہ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو وہ دعائیں مانگنا ان کو بھول ہی گیا، وہ ضد میں، سرکشی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ اب یہی بات اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ تھے اس سے پہلے فتح کی دعائیں کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، مشرکوں کے خلاف، فلما جاءہم ما عرفوا پھر جب آ گیا ان کے پاس جو انہوں نے پہچان بھی لیا، یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ وہی سچے نبی ہیں، کفروا بھی انکار کر دیا ان کا، کس وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، اس بات پہ انہوں نے ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، محض حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر لعنت ہے، بئس ما اشتروا بہ، کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا، بئسا لفظ کو ایک الگ لفظ سمجھے، بئسا برا، ما بئسا کے بعد جب ما لگا
تو معنی کیا ہو گیا یہ میں نے کل بھی بتایا تھا. کل میں نے بتایا تھا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. پچھلی آیت نمبر 88 پہ چلے جائیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. قلیلاً کے بعد ما آیا. قلیلاً تھا تھوڑا, ما آیا تو کیا مطلب ہو گیا؟ قلیلاً ما کتنا تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. یہاں بیسا کا مطلب ہے برا. بیسا کے بعد ما آیا, کتنا برا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہت ہی برا ہے, بہت زیادہ برا ہے. بیسا مشترو, کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے. اشترا یشتری کیا ہوتا ہے؟ بیچنا بھی اور خریدنا بھی. خرید و فروخت کے لیے یہ لفظ آتا ہے. میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں مشتری کا لفظ, بیچنے والا, خریدنے والا, اسے مشتری کہا جاتا ہے. اشترو جو بیچ ڈالا انہوں نے, جمع کا صیغہ ہے, او ساؤنڈ بتا رہی ہے کہ یہ جمع ہے اور یہ ماضی ہے. اشترا اس نے بیچا, اشترا ان دو نے بیچا, اشترو ان سب نے بیچا. بیس مشترو کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا, بھی اس کے بدلے, انفسہم اپنی نفسوں کو, اپنی جانوں کو. نفس کی جمع انفس, ہم ان کے, یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کو. ان یہ کہ, یکفرو انہوں نے کفر کیا, یا مین وہ, او ساؤنڈ جمع کے لیے, ان مین یہ کافارا کفر کرنا. یہ کہ انہوں نے کفر کیا یا وہ منکر ہو گئے یا وہ انکاری ہو گئے, بما ساتھ اس کے جو, انزل اللہ نازل کیا اللہ نے یا اتارا اللہ نے. انزل ینزلو کا مطلب ہوتا ہے انزل اس نے اتارا, ینزلو وہ اتارتا ہے. بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے, بغین سرکشی کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے. بغی کس کو کہا جاتا ہے؟ با, غین اور یا اس کا روٹ ہے. بغی کہتے ہیں چاہنے کو. انسان جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ حدود کا خیال نہیں رکھتا, پھر حد سے بڑھ جاتا ہے. جب کسی چیز کو چاہنے میں بھی وہ حد سے بڑھ جاتا ہے نا, تو وہ زیادتی ہو جاتی ہے, حد سے تجاوز ہو جاتا ہے. تو یہ حد سے تجاوز کرنا بغی کہلاتا ہے. بغین, بغی کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے, ضد میں آ کر. ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالی, ان یہ کہ ینزل نازل کرتا ہے, ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ تعالی. نزل ینزل تنزیل, من فضل ہی اپنے فضل میں سے, من سے فضل ہی اپنے. یہ ہم کی واحد ہے, ہی ہو یا ہو تو اس کی جمع ہوتی ہے ہم. من فضل ہی اپنے فضل میں سے, میں اعلیٰ اوپر, من یشاء جس کے وہ چاہتا ہے, اعلیٰ من یشاء اوپر جس کے چاہتا ہے. اعلیٰ کا لفظ بھی بارہا آپ نے پڑھا, من کا لفظ بھی پڑھا. یشاء چاہنا ہی ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں انشاء اللہ اگر اللہ چاہے, یا ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا. تو یہ شاء کا مطلب تو آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے. اعلیٰ من یشاء اوپر جس کے چاہتا ہے, من عبادہ اپنے بندوں میں سے. من سے عبد عین با دال اس کا روٹ ہے. عبادت کا لفظ بھی اسی سے ہے. عباد بندے اور عبد بندہ, عبداللہ نام بھی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. ہی اس کے, من عباد ہی اس کے بندوں سے, یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. فباؤ پس وہ سب لوٹے, علی بغضب ساتھ غصے کی, غین زوال با غضب غصہ ناراضگی,
अला गजब, ऊपर गुस्से, बस वो लौटे साथ गुस्से के, ऊपर गुस्से के, यानी गजब पर गजब के मुस्तहिक हो गए। वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए, अजाब मुहीन, अजाब है मुहीन, रुसवा करने वाला। मुहीन से मिलता जुलता उर्दू का कोई लफ्ज ذहन में आ रहा है? एहानत, तौहीन, तौहीन आमेज रवैया कहते हैं ना, तो एहानत आमेज रवैया भी होता है, किसी की तौहीन करना भी इसी से होता है। अजाब मुहीन, ऐसा अजाब जो रुसवा करके रख दे, इन काफरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब है। गजब पर गजब का मतलब क्या है? एक दफा ये आयत फिर पढ़ लेते हैं। बीसा मश्तरौ बिही, कितना बुरा है जो उन्होंने बेच डाला, बिही इसके बदले, अनफुसहुम अपनी जानों को, अन यकफुरू ये कि उन्होंने कुफ्र किया, बिमा साथ उसके जो, अंज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ताला ने, बाग़यन सरकशी की वजह से, कुफ्र की वजह से, सॉरी जिद की वजह से, अन युनज़्ज़िलल्लाहु ये कि नाजिल करता है अल्लाह ताला, मिन फज़लिही अपने फजल से, अला मन यशाउ ऊपर जिसके चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, फबाऊ बिगज़बिन अला गज़ब बस वो मुस्तहिक हो गए गज़ब पर गज़ब के। वलिल काफिरीना अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए अजाब है रुसवा करने वाला। अब देखें, वो मुंतजर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इससे पहले आपको एक निजात दहिंदा समझ रहे थे और आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जलन और हसद की वजह से आप पे ईमान नहीं लाए कि ये हमारी नस्ल में से क्यों ना हो। जैसा कि उनका गुमान था कि एक नबी आने वाला है, जाहिर है वो हम ही में से आएगा। यानी उनका ये जो इनकार था वो दलाइल पर मबनी नहीं था, सिर्फ नफरत, हसद और बुग़्ज़ की वजह से था। तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तो अपने फजल से जिस पे चाहता है अपने बंदों में से अपना फजल जिस पे चाहे नाजिल कर दे, लेकिन उन्होंने इनकार करके अल्लाह के गजब के मुस्तकिब हो। गजब पर गजब का मतलब है कि बहुत ज्यादा गजब, क्योंकि बार बार वो ऐसे गुस्से, अल्लाह को गुस्से में लाने वाले और गजब वाले काम करते रहे और अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हुए। कुरान में यहूद के लिए ये लफ्ज आया और लानत का लफ्ज भी उन्हीं के लिए आया। इसलिए जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, गैरिल मग़ज़ूबी, अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता ना दिखाना जिन पे तेरा गजब नाजिल हुआ, तो ये गजब पर गजब के मुस्तहिक यहूद ही हुए। वइज़ा क़ील लहुम, ये तो पहले पढ़ा हुआ है हमने बहुत दफा। और जब कहा जाता है, काला से पैसिवाई से कीला कहा जाता है, काला माजी है उसने कहा, यकूलू वो कहता है, मुजारे है, कौलुन इससे मस्तर है, और कीला कहा जाता है। ये सारा कुछ आप सुन लिया करें, बस जहन पे जोर ना दिया करें। बार बार आपके जहन से ये बातें टकराती रहेंगी तो एक दिन आपको खुद ही आना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त आपने जो याद रखना है वो है वाइजा कीला, और जब कहा गया, लाहुम उनसे, आमिनू ईमान लाओ, आमना आमना आमनू होता है ना, वो फेल माजी होता है, ये है आमिनू। तो इन दोनों में कोई फर्क है? आमना से आमनू और ये आमिन से आमिनू, इस फर्क को थोड़ा सा समझ ले। आमिन होता है फेल अमर, ईमान ले आओ, उसी की जमा है आमिनू।
تم سب ایمان لے آؤ. وہ جو میم پہ زبر ہے وہ ہے جو لوگ آمنو ایمان لائے، وہ فعل ماضی ہے، یہ فعل امر ہے. بس میم پہ زبر اور زیر کا فرق ہے اور مفہوم میں بہت زیادہ فرق ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم کوئی ایک آدھ لفظ کی غلطی سے مفہوم نہ بدل جائے. اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بما ساتھ اس کے جو انزل نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، قالا قالو وہ کہتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں لیکن یہ ماضی چونکہ ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے کہا. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، یہ وہ مضارع ہے نؤمنو، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا اتین، اب شروع میں نون لگ گیا تو ہم ایمان لاتے ہیں. اگر یا لگتا تو مطلب ہونا تھا یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے. اگر تا ہوتا تؤمنو، تم ایمان لاتے ہو. اور اگر جمع کرنا ہوتا اس کو تؤمنون، تو سب تم ایمان لاتے ہو. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، تؤمنون تم سب ایمان لاتے ہو. تو اتین سے مطلب بدلتے رہتے ہیں مضارع میں، شروع میں نون لگ جائے، یا لگ جائے، الف لگ جائے، فرق ہو جاتا ہے. تو یہ نون لگا ہے تو یہ نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، پیسیو وائز ہے، مجہول ہے، شروع میں الف آ رہا ہے، نازل کیا گیا، علینا اوپر ہمارے، علامین اوپر نہ ہمارے، ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، یا لگ گیا شروع میں وہ کفر کرتے ہیں، تا لگ جاتا تو ہونا تھا تم کفر کرتے ہو. وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، یا اس کے جو وراءہ اس کے علاوہ ہے. ورا کا مطلب ہوتا ہے پرے ہونا، علاوہ ہونا، کوئی اور ہونا. کہتے ہیں نا اس سے ورا، اردو والے جو گہری اردو جانتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے ورا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، ہو اس کے، ہم کی واحد ہے ہو. وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، یہاں پہ واو کا مطلب ہم حالانکہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور وہ حق ہے بھی ٹھیک ہے، اور حالانکہ وہ حق ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو، معہم ان کے پاس ہے. یاد کے سبق میں بار بار وہی لفظ آ رہے ہیں، معہم جو ان کے پاس ہے. قل کہہ دیجئے، فلیما تو کیوں، لما ہوتا ہے نا کیوں، لما تقولون کیوں تم کہتے ہو، تو یہاں ہے فلیما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو. قتل یقتل قتل، یقتلو سے تقتلو، تقتلو کی پھر جمع تقتلون، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، تامن تم قتل کرتے رہے ہو. فلم تقتلون تو کیوں تم نے قتل کیا تھا، کیوں تم قتل کرتے رہے تھے، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو. نبی کی جمع انبیاء، اللہ کے نبیوں کو تم نے پھر کیوں قتل کیا تھا. من قبل اس سے پہلے، ان کن تم اگر ہو تم، ان من اگر، کن من ہو تم، من تم، ان کن تم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، اگر تم مومن ہو تو پھر تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں،
बिमा उनजिला अलैना, जो कुछ नाजिल किया गया ऊपर हमारे। नहीं, जब उनसे कहा जाता है जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी ये कुरान नाजिल किया अल्लाह ने, तो आप इस पे ईमान लाएं। यहूदियों से जब ये कहा जाता है तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं, नुमिनु बिमा उनजिला अलैना, नहीं हम तो उसी पे ईमान लाएंगे जो हम पे नाजिल है। वो क्या है? तौरात, हमारी जो किताब है, हम तो उस पे ईमान लाते हैं, इस पे नहीं हम ईमान लाते। वयकफुरूना बिमा वराअह, और वो कुफ्र करते हैं उसका जो उसके अलावा है। वहुवल हक्कु, हालांकि वो हक है। क्या? कुरान, कुरान हक है। मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, ये तस्दीक करता है उसकी जो उनके पास है। उनके पास क्या है? तौरात। जो तौरात उनके पास है, जिस पे वो कहते हैं हम तो इसी पे ईमान लाएंगे, उसके अलावा जो कुछ भी है हम उसका कुफर करते हैं, तो वो ये क्यों नहीं देखते ये कुरान तो उनकी किताब की तस्दीक करने वाला है। मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, ये तस्दीक करने वाला है उसकी जो उनके पास है। तो आप उनसे कहिए, अब तो तुम तौरात पे ईमान लाने की बड़ी बातें करते हो, अब तुम कहते हो कि हम तो सिर्फ तौरात को ही मानेंगे, तो क्या तौरात ने तुम्हें ये सिखाया था जो तुम करते आए हो? कुल, आप इनसे कहिए, फालिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाही, तो क्यों तुम कत्ल करते रहे हो अल्लाह के नबियों को, मिन कब्लु, इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम तौरात को मानने वाले हो, तो क्या तौरात ने ये बताया था कि नबियों को कत्ल कर दिया करना? अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, आप इनसे पूछें, कुल फालिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाह, फिर इन्होंने क्यों ये कत्ल करते रहे हैं अल्लाह के नबियों को? अगर तुम्हारा तौरात पर ईमान होता तो अल्लाह के नबियों को तो तुम कत्ल ना करते। यानी तुम्हारा ये दावा जो तौरात पे ईमान लाने का, ये दुरुस्त ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये जो इनकार है ये महज हसद और अनाद पर मबनी है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।